वाले सेनेटर इरफान सलीम साहब, आप सबका भी शुक्रिया। पाकिस्तान जी एक बहुत नाजुक नहज पे खड़ा है आज। ये आप मुझसे लिखा हुआ ले ले। यहाँ से 10 कदम आगे कुरम एजेंसी में, जो कुरम एजेंसी होती थी पड़ा चिनार में, जिस किस्म का तशद्दुद हो रहा है, एक छोटी सी खित्ता अर्ज पे शिया सुन्नी को लड़वाया जा रहा है। ये इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर था, जब हमारी हुकूमत थी, ना दहशतगर्द था, ना बम फाट रहे थे कोई, ना पुलिस को कोई मार रहा था, ना फौज को कोई मार रहा था। बॉर्डर स्कर्मिशेस होते थे। अब मोदी साहब बड़ी खुशी से कहते हैं कि जी मैंने तो घुस के मारा है आपको मुल्क में। तो फिर कुरम का जिम्मेदार कौन है? कुरम में कौन घुसा है? और जो लोग हजारों सालों से मुसलमान भाई भाई इकट्ठे रह रहे थे, उनको शिया सुन्नी में किसने बांटा? उनका खून क्यों सस्ता हो गया? इसी तरह बनू में जो हुआ है, बनू मेरा वोटर नहीं था, वो तो सारे पीटीएम के वोटर थे, मंजूर पश्तीन के थे। 8 से लेके 14 साल के बच्चों पे फायरिंग हुई है। ये किस मुल्क में होता है? अभी जो हमारे वर्कर्स की उन्होंने बात की है, उस पर तो मैं आती हूं, उस पर तो मैं आराम से बात करूंगी। लेकिन मुझे पता है हाजी इम्तियाज मंडी बहाउद्दीन के एमएनए है। आप में से किसी को पता है कि इस वक्त कहां पे है? अपने वालदा के लिए गए थे अस्पताल पूछने के लिए, वहां से उनको उठा के ले गए। आप किसी एमएनए को गिरफ्तार भी नहीं कर सकते जब तक स्पीकर की इजाजत ना हो। उसको उठा के ले गए दिन दहाड़े। हमारे एमएनए झंग के अमीर सुल्तान, उनको उठा के ले गए। मुजफ्फरगढ़ के एमएनए मौजम जोतोई, उसको उठा के ले गए। तो अगर एमएनए एमपीए सेनेटर सेफ नहीं है, तो मैं अपने बेचारे वर्कर्स का क्या रोना रोऊंगी? डॉक्टर यास्मीन जेल में बैठी हुई है, आलिया हमजा जेल में बैठी हुई है, और पता नहीं इनके पास कौन सी ये टाइम ट्रैवल मशीन्स होती हैं कि एक ही दिन में आलिया और सनम 5-5 जगह पहुंच जाती हैं। गुजरावाले भी पहुंचती हैं, सियालकोट पे पहुंचती हैं, इस्लामाबाद भी हैं, हर जगह पहुंच गई हैं, हर जगह पे एफआईआर कटे हुए हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि जो बाइडन ने पाकिस्तान के लिए तबाही लिखी थी, ये हमारे वाले जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये किस खुशफहमी में है? इनको क्या लगता है कि हम फलस्तीनी हैं? हम इतने साबिर तो नहीं है, हम तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे मुल्क की तरफ कोई गंदी आंख उठाएगा, ये ख्वाब देखना छोड़ दें कि जी केपीके को अफगानिस्तान को दे देंगे और बलूचिस्तान को इधर बांट देंगे। ये ख्वाब कोई ना देखे। ये याद रखे, हम पाकिस्तानी थे, हैं और रहेंगे। हमारा सूबा, हमारी जमीन 1 इंच किसी को नहीं देंगे। आप शिया सुन्नी क्या, आप हर लड़ाई करवा के देख लें, ये मुल्क कहीं नहीं जा रहा। उमर फारूक हो गया, इकराम कटाना हो गया, हमारे जितने मीडिया के बच्चे हैं, अरूबा कोमल जो बच्ची इस्लामाबाद से उठाई गई है, उसको अडियाला जेल भेज दिया। उसकी हालत आपने देखी है? इतनी सूखी सड़ी सी जान है उसकी, बच्ची है वो। उसका वालिद जेल में रो रहा था और वो इतनी बहादुर है, वो आगे से कहती है आपने रोना नहीं है। ये दिन आ गया कि बेटियां अपने बाप को कह रही कि बाबा मैं अफगान हो गई हूं टेररिज्म में, दहशत गर्दी में, लेकिन आपने रोना नहीं है। लानत है ऐसे लोगों पे जो बाप और बेटी के लिए ये दिन लेके आते हैं। आप सबके साथ ये होगा, जो ये करवा रहे हो, ये याद रखो, ये कोई नहीं भूलेगा। फिर बाइडन बचाने आपको नहीं आएगा। बाइडन आपका इतना ही बड़ा चाचा था, तो कल तक आपका फाइनेंस मिनिस्टर नाक रगड़ रहा था जमीन पे कि जी चीन ने भी पैसे नहीं दिए, सऊदी ने भी नहीं दिए, अमेरिका ने क्यों नहीं आपको नहीं दिए? भैया आपने तो मुल्क बेचा था बाजवा के थ्रू। किधर है वो अरबों डॉलर जो आसमान से गिरने थे हम पे? महंगी बिजली, महंगा खाना, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, बच्चों के गले काट रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं। तेल पेट्रोल रुके भी, अगस्त आते सितंबर लग पता जाएगा हर किसी को। और ये किसको पकड़ रहे हैं? डिजिटल दहशतगर्द। कौन है डिजिटल दहशतगर्द? असली दहशतगर्द का पता है कि वो क्या कर रहा है कुरमे में? असली दहशतगर्द का पता है कि वो क्या कर रहा है बनू में, पेशावर में? मेरा हल्का हसन खेल, 4 सीटीडी वाले शहीद हुए, 4 जख्मी हुए। किसी ने कुछ उनको दिया, एहसान किया उनपे? कोई पूछने गया उनके घर? किसी ने दुआ की? बड़े आए अजाब इस्तेकाम लेके आने वाले। आप होते कौन है कि केपी में लेके आएंगे? कल भी एक जर्नलिस्ट जरा फारिग सी थी, मुझे कहती है कि केपी में क्यों नहीं आ सकता। मैंने कहा जी सारे पाकिस्तान में अजाब इस्तेकाम लेके आए, लेकिन मुझे ये बताएं, कल अदम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, यानी जो दहशतगर्द जिसे कहते हैं, तो पाकिस्तान में 275 से ज्यादा है जो नोटिफाई हो चुकी हैं। उसमें से 215 पंजाब में है और बाकी 50-60 के लगभग जीबी, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर, केपीके, सिंध और बलूचिस्तान में है। आप ऑपरेशन वहां से शुरू करें ना, इधर क्यों पहुंच गया? जहां मादनियात होती हैं दहशतगर्द पहुंच जाता है।
उसको रिपोर्ट कौन देता है? मुझे तो नहीं पता था कि मेरे हल्के में कोयला निकला है, मुझे तो नहीं पता था मेरे हल्के में कॉपर निकला है, कि दहशतगर्द को पता था, सीधा लोकेशन पिन पे पहुंच गया वो। ये जो 15 साल हमने अपनी फौज कुर्बान की, 80,000 लोग शहीद हुए, जो हमारे सिविलियन शहीद हुए, वो खून काफी नहीं था आपके लिए? उमर फारूक छोटा सा बच्चा है, उसके भाई को उठा के ले गए, अल्लाह का अजाब वो जिन पे उन्होंने किए, तो फिर भी तमीज से बातें कर रहे थे। आप हमारे बच्चे को हमारे घरों से उठाएंगे, उन पे दहशतगर्दी के पर्चे काटेंगे? खुदा का खौफ करें। आप खुदा नहीं है, आप अपने आप को जो भी समझते हो, आप 10 लाख का जूता पहने या 20 लाख, आप खुदा नहीं है, नऊजुबिल्ला। डरे उस दिन से, कब्र से आज तक कोई नहीं बचा। इकराम कटाना, छोटा सा बच्चा हमारा, और ये लोग बेतनख्वाह के काम करते हैं। अगर अरशद दूसरी सवाल ये है कि दूसरा सवाल जो इमरान खान को एक बार दूसरी मुल्क पे लेने के लिए वहाँ पे जा रहे थे, लेकिन वो डील कैंसिल हो गई, वो क्या वजूहात है? I don't know anything about that. I'll answer the first question and then I'll also answer. okay, you do it first. जो दो और आप क्यों बता रहे हैं? देखें, पहली बात तो यह है कि ये तासुर बिल्कुल गलत है कि तहरीक इंसाफ का फौज के साथ लड़ाई है। आप सबको पता है फौज एक मातात इदारा है वफाकी हुकूमत का, आर्टिकल 243 है या 143 है, इसमें से एक। और उनका ओथ यह है कि हम जो है हम सियासत में वो नहीं होंगे। तो एक गैर सियासी इदारे के साथ एक सियासी जमात का, हाँ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल, बिकॉज 9 मई में हमने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट हमारा हक है। पीसफुल प्रोटेस्ट हम पेशावर में करें, हम किसी कोर कमांडर हाउस के सामने करें, हम किसी हेड क्वार्टर के सामने करें, GHQ के सामने करें, एहतजाज में कोई गलत वो काम नहीं है, कोई इसमें कोई जुर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज हुए हैं, पार्लियामेंट के सामने हुए हैं, इन दोनों इदारों से बड़े इदारे और कोई नहीं है। सो वो है, लेकिन उसमें जो बीच में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, 6 हमारे इसी जगह पे हमारे 6 वर्कर शहीद हुए हमारे सामने। लेडी रीडिंग में जाके 9 मई का रिकॉर्ड उठा ले, वो उस तरफ हम नहीं देखते। 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, क्यों? प्रोटेस्ट। उसके बाद एक बयानिया गया कि जी ये तो दहशतगर्द तंजीम है, और ये फिर क्या हुआ? 8 फरवरी को हमने नहीं, अवाम ने निकल के उस बयानिया की ऐसी की तैसी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, स्टेज 3 कैंसर पेशेंट व्हील चेयर पे आके उन्होंने वोट दी। तो अगर हम इतने ही खराब लोग थे तो ये इस किस्म की पेशावर में 8 फरवरी को कयूम स्टेडियम में और वो ईदगाह में जो चीजें हुई, कि आप लोगों को नहीं पता किस तरह आरोज को इंटेलिजेंस अफसरान ने आके आगे पीछे किया, किस तरह पुलिस को इस्तेमाल किया गया। कभी इस तरह हुआ है कि रिकाउंटिंग हो रही हो या टोटलिंग हो रही हो और कैंडिडेट मौजूद ना हो? सो ये तासुर कि जी हमारी किसी इदारे के साथ लड़ाई है। हर एक इदारा, ना सिर्फ फौज, पुलिस भी, CTD, FBR, सारे जो इस वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत के इदारे हैं, ये सब काबिल एहतराम है। इसमें सेक्रेट का कोई नहीं है। एहतसाब, ओवरसाइट हर एक का होगा और होना चाहिए। बाकी किसी को कमजोर करना, किसी इदारे को, खासकर फौज को, बिकॉज फौज तो आपके मुल्क का दिफा करती है, ये सोचना भी जो है ये नारवा और नाजायज है। सो ये तासुर बिल्कुल गलत है। दूसरा, आप अगर एक हक पे हों और जद्दोजहद कर रहे हों तो इसमें तो आसानियां कहीं नहीं होती, तो मुश्किलात ही होती हैं। किसने जो है वो फूलों की जो है उस पे रास्ते पे जाके अपने हक के लिए वो कामयाबी हासिल की है? सो तकलीफें होती रहती हैं। अगर आप अपने नजरिए पे कायम हैं, आप हक पे हो और आपको पता हो कि आप इस मुल्क के लिए, इस आइन के लिए, कानून के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तकलीफें भी होंगी, आगे पीछे भी होगा। लेकिन इस वक्त आप सबको पता है कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और इस वक्त पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर इमरान खान है। इसकी और भी मिसालें हैं, वो मैं नहीं देना चाहता, वो ज़रा एम्बेरसमेंट हो जाएगी लोगों को। सो ये जो है बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हम फौज के साथ भी हैं, हम हर इदारे के साथ हैं, और सारे के सारे इदारे जो आपको जिस तरह पता है
وہ محتاط ہیں آئین کے اور وفاقی حکومت کے. جی سر. نہیں چلے گی. الحمدللہ بڑے پرعزم ہیں. کے پی کے پہ کتابیں لکھی انگریزوں نے. افغانستان کو 45 سال امریکہ اور یہ باقی ڈیفیٹ نہیں کر سکے. روس مل کے بھی ڈیفیٹ نہیں کر پائے. یہ ہم پہ نظریں رکھ رہے ہیں. خواب دیکھتے رہیں. خان صاحب نے مذاق میں ایک دفعہ کہا تھا کہ 2 قسم کے لوگ اللہ نے بنائے, ایک انسان ایک پٹھان. تو کیوں زور آزمائی کرتے ہیں جہاں آپ نہیں جیت پاتے؟ ہمارا ورکر ہماری عزت ہے. کل بھی ایک خاتون تھی, میں نے اس کی ویڈیو دیکھی, وہ مریم نواز کے ساتھ اور ایک اور ان کا ایم این اے تھا, اس کے ساتھ سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ پی ٹی آئی میں ورکر کی عزت ہے اور کہیں نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے ورکر ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں, ہمارے بیٹے. بوڑھا بھی نکلتا ہے, بچہ بھی نکلتا ہے. بیبی عمار کو میاں فاروق عباد کے بیٹے کو مار دیا. خان نے اس کو میسج بھجوایا جیل میں کہ آپ بے شک پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی چھوڑ دے. اس نے کہا بالکل بھی نہیں سر, اپنے ہاتھ سے اپنا بیٹا اس نے دفن کیا ہے. بڑا دل جگرا چاہیے کہ 5 سال کے بیٹے کو قتل ہوئے بیٹے کو کوئی ڈال دے قبر میں. ہمارے لڑکے سڑ رہے ہیں ملٹری ٹرائلز میں, ہماری خواتین کوٹ لکھپت میں سڑ رہی ہیں. عمران خان اس گرمی میں اس کو 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ دے رہے ہیں, اور الحمدللہ ہنستا مسکراتا بادشاہوں کی طرح کہتا ہے کہ ایمان نہیں بیچ سکتا. ان لوگوں نے ملک بھی بیچ دیا. ملک ماں ہوتی ہے. انہوں نے وہ ملک بھیجا ہے جنہوں نے ہمیں کوئی نہ کوئی آئیڈینٹی دی, کوئی پہچان دی. میرے پاس تو ایک گرین پاکستانی پاسپورٹ ہے اور ایک گرین آئی ڈی کارڈ ہے. میں کہاں جاؤں, آپ کہاں جائیں گے؟ ہم ورکرز کے لیے اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ہمیشہ یہ لوگ چھوٹی چیز سے شروعات کرتے ہیں, بڑی چیز پہ پہنچتے ہیں. کل کو سارے پاکستان کو اٹھائیں گے, لیکن یہ یاد رکھیں کوئی ڈرنے والا نہیں ہے. مت ہمیں مجبور کرے کہ وہ راستہ لیں جن سے دشمن کو, بیرونی دشمن کو خوشی ہوگی. عقل کریں, ہوش کے ناخن لیں, اپنی انا کو سائڈ پہ رکھیں اور وطن کے لیے فیصلے کریں. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, امن کے ہر فیصلے میں, دوستی کے ہر فیصلے میں, حیا عزت پناہ کے ہر فیصلے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن دشمنی کریں گے تو اپنے وطن کے ساتھ کریں گے. اور یہ یاد رکھیں ہمارے لیے پاکستان ضروری ہے. ہر انسان سے, ہر پرسنالٹی سے, ہر ادارے سے, ہر ملک سے پاکستان ہمارے لیے ضروری ہے. پھر جو کرنا پڑے گا ہمارے بس میں کو ہم کریں گے. تھینک یو. میڈم آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پوچھے ایک ڈیل والا سوال ہے, اور آپ کا جو پہلا سوال تھا میں اس کا ذرا جواب دینا چاہوں گی. آپ نے کہا کہ ہم نے 9 مئی کر کے فوج سے لڑائی لے لی ہے. یہ یاد رکھے نمبر 1, 9 مئی عمران خان اور عمران خان کے کسی ورکر نے نہیں کیا. جو ملا اس کو پھانسی دیں, یہ لکھا ہوا لے لیں. دوسری بات, 9 مئی اگر عمران خان نے کرنا ہوتا وہ اپنے ملک پہ اٹیک نہ کرتے, وہ انڈیا پہ کرتے. اس پہ ہمت ہے, وہ ہمارے دشمن ہے. یہ والا پرائم منسٹر فارم 47 والا موڈی ٹویٹر پہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ میری انٹیلیجنس ایجنسیز گھسی ہے پاکستان میں, لوگوں کو مارا ہے. اور ہمارا والا اس کو اسی ٹویٹر پہ جو بین کیا ہوا اس کو مبارکباد دیتا ہے کہ جب پی ایم بن گئے تو پی ایم گئے مبارک کو, میرے لوگوں کو مروا دیا. بات ہی نہیں کی, یا تو کسی نے اس کو بتایا نہیں. اس کے نوٹس والے بڑے اسٹوپڈ ہیں. یہ تو حال اس ملک کا. 9 مئی ہم کریں گے اپنے وطن کے خلاف. باجوہ کے ٹائم پہ انڈیا سے ایک میزائل پاکستان میں آ کے گرا تھا پنجاب میں, اگر آپ کو یاد ہو, اور وہ نیوکلیئر وار ہیڈ اٹھانے کے قابل تھا, بٹ اس پہ نہیں تھا. 2 دن اس پہ فورن آفس سے اسٹیٹمنٹ نہیں آئی تھی. عمران خان 9 مئی کرے گا. سارا جھوٹ. اور ہماری لڑائی فوج سے نہیں ہے, ہماری لڑائی جنرل باجوہ سے ہے, جس نے بائیڈن سے پیسے لے کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کروایا, پاکستان کا بیڑا غرق کیا. میں نے کتنی دفعہ یہ بات کہی کہ اگر آپ کو عمران خان سے نفرت تھی, وہ پاکستان کی نفرت کیسی بن گئی خلاف. آپ نے عمران خان کو ہٹائے, الیکشنز کراتے, لے کے آتے اپنے نالائکوں کو. پھر آپ نے کور کمانڈر ہاؤس لاہور کیوں جلایا؟ ہم نے نہیں جلایا. جس نے جلایا وہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا. کس نے جلایا نام لینا, آپ کو اچھی طرح پتا ہے, مجھے بھی پتا نام ہے. لینا. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ میرے پاس جو ثبوت ہیں, سن لیں ایک منٹ, میرے پاس جو ثبوت ہے انشاءاللہ وہ ساری دنیا دیکھے گی. وقت کی بات ہے بھائی, وقت کی. عصر کی نماز فجر پہ نہیں پڑھتے. دوسری بات, یہ جو آپ نے کہا نا ڈیل کی بات, عمران خان وہ شیر کا بچہ ہے جس نے پاکستان کو مفت نمل دیا, جس نے پاکستان کو مفت شوکت خانم دیا. اگر وہ ڈیل کرنا چاہتا تھا نا تو وہ ڈاکٹر عارف الوی سے کرمنل پارڈن لے کے 200 کیسز میں نکل آتا. نہ اس کا فورن گارنٹور ہے عمران خان کا, نہ اس کا کوئی لوکل گارنٹور ہے. اس کا ایک گارنٹور ہے, وہ اوپر بیٹھا ہے, اور دوسرا اس کا گارنٹور اس کی عوام جو 8 فروری کو نکل کے ان کا منہ توڑ دیا ان کے جھوٹے بیانیے کا. اگر 9 مئی ہم نے کی ہوتی تو 9 فروری کو جو نقلی الیکشن کیا ہوتا نا, یہ کبھی ہوتا ہی نہ. عوام کو اچھی طرح پتا ہے, اب آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے
یہ جو آئی پی پیز کی کانٹریکٹس نکل رہے ہیں، آپ نے دیکھیں کہ شریف خاندان نے، زرداری خاندان نے، اس جہانگیر ترین نے، ان باقیوں نے، یہ چینی والوں نے، نمک والوں نے، ٹیکسٹائل والوں نے اربوں ڈالر کمائے اور ایک یونٹ بجلی کا نہیں بنایا. لڑائی یہ ہے اصلی والی. خان صاحب نے سب مافیا سے گریبان میں ہاتھ ڈالا، ان لوگوں نے اس کو جیل میں ڈال دیا. اور یہ تم آپ کو 25 مارچ 2022 کی بات بتا رہی ہوں کہ خان صاحب نے کہا تھا 3 دفعہ میرے گھر پہ اٹیک ہوا ہے، اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ فالس فلیگ آپریشن کریں گے. پاکستان ہمارا ملک ہے، اینٹ سے اینٹ تو یہ دوسرا بجاتا تھا زرداری. پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ تو خواجہ آصف کہتا تھا کہ فوج نے ہماری ہڈیوں کا پتہ نہیں سرما چوس لیا ہے. ہم تو سلیکٹڈ تھے، ہم کیسے نو میں کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں یہ چورن جو بھی بیچے گا وہ جھوٹا ہے، اور اللہ کی لعنت جھوٹ بولنے والوں پہ.